إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي يا معشر المسلمين والمسلمات بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. معشر المسلمين والمسلمات، ما زلنا مع ذلكم الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن البراء بن عازب، والذي يبين فيه هذا الصحابي الجليل كيف وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأدب ببعض الآداب العملية والقولية عند مأواه إلى الفراش. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وفي رواية: وإن أصبحت على خير. وقفنا عند الآداب العملية، وهي الوضوء عند النوم والاضطجاع على الشق الأيمن، وبينا فضل هذين العملين الجليلين. وبقي لنا أن نقف وقفات مع تلكم الكلمات ومع تلكم المناجات التي يناجي بها العبد ربه وهو في مضجعه، فيقول أول ما يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، أو اللهم إني، بالتوكيد، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. الإنسان أيها الإخوة الكرام مخلوق عظيم، خلقه الله عز وجل وشرفه وأمده قوة عظيمة مكنته من تسخير الكون له. فالإنسان أصبح مالكا نوعا ما للقوة التي تسخر له الحيوانات والنباتات وتسخر له الأرض، بل تسخر له السماء. وهذه القوة قوة عظيمة. من المفسرين من قال بأنها معنى قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال بعضهم يعني في قوة، وقال بعضهم في شدة وفي مشاكل طوال الحياة. لكن التفسير أو من التفاسير التي أعطيت لكلمة الكبد أنه في صلابة، أن جسمه جسم قوي، الإنسان له قوة، وهذه القوة يستعملها طوال يومه، يدفع بها الضرر ويجلب بها الخير والمنافع. ولكن هذا الإنسان أيها الإخوة الكرام هو في حق ذاته إنسان ضعيف وإنسان فقير، فيه ضعف، وهذا الضعف يتجلى خاصة عند وقت نومه. في بعض الأحيان، في بعض الأزمنة، يتجلى ضعف الإنسان عند مرضه، عند موته، عند فقره، وعند نومه كذلك.
إذ تسلب القوة العقلية والقوة البدنية من ذلكم الإنسان فيصبح ضعيفا لا يملك حولا ولا قوة، لا يستطيع في نومه أن يدفع عنه شرا أو أن يجلب له خيرا. ولذلك نجد الإنسان يخاف من النوم، من وقت النوم، من زمن النوم. الجيوش عند الحروب أيها الإخوة الكرام إنما تغار على أعدائها وتهجم أو تهاجم أعداءها في الليل وهم نائمون، لأنه وقت ضعف الإنسان، فيتمكنون منهم ويعيثون فيهم فسادا لأنه وقت الضعف. في هذه المرحلة أيها الإخوة الكرام التي يدخل فيها الإنسان فإنه يتجه إلى الله عز وجل فيقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك. الآن لم تعد لي حول ولا قوة على نفسي، لا أملك زمام نفسي أثناء نومي، فأهب نفسي إليك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يمسك الله عز وجل بنفسك فلا تستطيع لنفسك ضرا أو نفعا، لا تستطيع لنفسك خيرا. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، يعني اللهم إني استسلمت إليك بكليتي فلا أنازعك في شيء. أنا عبد فقير إليك وأحتاج إلى قوتك وأحتاج إلى حفظك في هذه الساعات. هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام نقولها ونستشعر مداها ومعناها عند النوم، ولكن العبد الصدوق هو الذي يلازم كلامه هذه الكلمة وهذا الدعاء، فيقول أو يستشعر هذا الإحساس طوال يومه بل طوال حياته، في كل أحواله يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ليس عند وقت الفقر فقط أو عند وقت الضيق فقط أو عند وقت المرض فقط أو عند وقت النوم فقط، بل هو يسلم نفسه لله عز وجل في كل آن وفي كل حين. أليس الله عز وجل هو القائل فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وسبق المفعول على الفاعل. فله أسلموا يعني لا تسلم لأحد آخر غير الله تبارك وتعالى، فله ولا لأحد آخر، فله أسلموا. ويقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم لله وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا هو أحسن الناس دينا، الذي أسلم وجهه لله عز وجل وأحسن العمل مع نفسه ومع الله مع ذويه ومع الناس. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وأحسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا هو معنى اللهم أسلمت نفسي إليك. تقولها وأنت تستشعر هذه الفاقة وتستشعر هذا الضعف وتستشعر هذا الفقر. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter le hadith de Al-Bara ibn Azib rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé d'accomplir certaines convenances physiques et certaines convenances verbales au moment où il veut dormir. Il lui a dit à chaque fois que tu vas dormir, accomplis tes ablutions comme si tu les accomplissais pour la prière. Même si tu es en état de grande impureté, il convient de les accomplir. Ensuite, étale-toi sur ton côté droit. Et on a expliqué les mérites de ces deux convenances physiques. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de répéter quelques phrases avec lesquelles il va dialoguer avec Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Seigneur, je soumets mon âme à toi, ou je me soumets complètement à toi. Voilà la première phrase par laquelle il commence. Nous savons très bien que Allah Azza wa Jal a doté l'être humain d'une force physique extraordinaire.
est d'une capacité mentale extraordinaire. C'est par cette raison et cette intelligence dont Allah Azza wa Jal a doté l'être humain que ces derniers arrivent à dompter tout ce qui l'entoure, à assujettir le monde à ses pieds. Et nous voyons ce que l'être humain maintenant fait sur cette terre. Il a exploité toutes les richesses de la terre à son avantage, ou parfois contre ses avantages malheureusement. Mais en tout état de cause, l'être humain a une grande force, il jouit d'une grande force. Il arrive à repousser le mal lorsqu'il a la capacité et à attirer le bien. Mais il y a des moments dans la vie de l'être humain où Allah Azza wa Jal lui retire ce pouvoir-là. Lorsqu'il tombe malade, lorsqu'il vieillit, lorsqu'il est pauvre et lorsqu'il s'endorme. Lorsque l'être humain dort, là on voit qu'il est dépossédé de toute la force physique et mentale dont il jouissait. Et d'ailleurs, prenez n'importe quel despote dans le monde. Lorsque vous le voyez éveillé, vous pouvez le détester. Mais lorsque vous le voyez en plein sommeil, vous risquez d'avoir de la pitié pour lui parce que vous voyez devant vous un ange. Il se réduit à son état le plus faible. Et justement, lorsque on va dormir, c'est un moment où on ne possède pas les capacités dont on jouissait auparavant. On ne peut pas repousser le mal. On ne peut pas attirer le bien. C'est le moment où même des petits insectes peuvent nuire à notre santé. Il suffit d'être piqué par un scorpion ou par un serpent. Pendant que tu dors, tu peux absolument rien faire, ni fuir, ni le repousser. Et c'est là où tu te dis « Allahumma aslamtu nafsi ilayk » je me soumets complètement à toi. Autrement dit, je ne possède aucune force maintenant. Je ne possède aucune force. Donc je me remets complètement à toi. C'est toi qui vas me protéger. Je te fais confiance pour me protéger. Ça, c'est le sens de cette phrase au moment où je dors. Mais normalement, cette phrase, je dois la répéter à longueur de journée, pendant toute ma vie, quel que soit l'état dans lequel je suis. Même si je suis en pleine jouissance de la santé, du pouvoir, de la richesse, malgré ça, je dois me rendre compte de mon indigence devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et que cette force-là, si elle est ici, si elle est présente, c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla la maintient encore. Mais à n'importe quel moment, il peut la relâcher. Et là, on va se réduire à néant. Et donc le musulman ne doit pas attendre forcément que son sommeil pour dire cette phrase-là. À longueur de journée, il doit la dire. Et s'il ne la dit pas à longueur de journée, ce n'est pas au moment où il va dormir qu'il va le dire. S'il ne la ressent pas, elle ne ressent pas son étendue pendant la journée, ce n'est pas au moment où il va dormir qu'il va le dire. Donc il ne suffit pas de répéter verbalement cette phrase sans voir le sens profond par lequel les sens profonds par lesquels elle regorge. Seigneur, je me soumets complètement à toi, je soumets ma force physique à toi, je m'en remets au niveau mental à toi, je te confie mon être, il est entre tes mains. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, votre Dieu, فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui. Il est l'unique. Vous ne devez vous soumettre qu'à lui et pas à une autre personne, ni à aucune autre force. Il n'y a que Allah Azza wa Jal auquel vous devez vous soumettre entièrement. Et Allah Azza wa Jal dit aussi à ce propos, qui est meilleur parmi les gens en religion que celui qui se soumet à Allah son être, que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Il n'y a pas meilleur que cet homme-là. Il soumet son être à Allah Azza wa Jal, se maintient dans la rectitude des œuvres et suit le chemin de Ibrahim alayhi assalam. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk. Wajjahtu yani adartu أو التفت بوجهي قبلك وجهت وجهي إليك. الوجه أيها الإخوة الكرام هو أشرف ما عند الإنسان. أشرف ما عندنا هو الوجه، تنتهلا فيه ويكون المظهر ديالو جميل، به نبتسم، به نتكلم، به نعبر عن مشاعرنا، وبه نحكم في بعض الأحيان على الآخرين أو نحبهم لبشاشة وجههم.
أو نكرههم لعبوسهم، فالوجه هو أشرف ما عند الإنسان، فيكون العبد إذن متوجها بوجهه لربه عز وجل، لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى المخلوقات كيفما كانت، وإنما يلتفت ويوجه وجهه لرب العالمين، يتوجه إلى الله عز وجل عبادة، ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى سلوكا، ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى دعاء، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى توكلا. وجهت وجهي إليك، كل هذه الأمور العبادة والدعاء والتوكل إنما أجعلها لك يا الله، ولا أتوجه بها لغيرك. هذه هي قمة العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا هو صلب التوحيد، توحيد الله عز وجل. قد توجه وجهك للناس عند الحاجة، حين تحتاج إلى مال أو تحتاج إلى شيء تتوجه إلى الناس تطلب منهم مؤنتك، وقد يعرض عنك في كثير من الأحيان، وإن أعانوك قد يمنوا عليك فيما بعد. إنسان يحسن إليك ولكنه يمن عليك بعد ذلك، بل قد يؤذيك بعد ذلك. ففي كثير من الأحيان يسألك ذلك الإنسان عوضا عما قدمه إليك. أنا أحسنت إليك اليوم فعليك أن تحسن إلي غدا، ينتظر منك شيئا آخر، ينتظر منك ثمن ما قدمه إليك. هذا هو الإنسان في طبعه. ولكنك إذا وجهت وجهك لله تبارك وتعالى أقبل عليك ومنحك وأعطاك وأغناك وقواك دون أن ينتظر منك مقابلا. لا ينتظر الله عز وجل منك مقابل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك أيها الإخوة الكرام قال الله تبارك وتعالى فيما رواه عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع هو ما بين هذه اليد وهذه اليد هذه. إذا يعني بسطت ذراعيك هذا هو الباع. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي آتيته هرولة. من وجه وجهه إلي أقبل إلي، جاءني يمشي آتيته هرولة. هكذا يخاطب الله عز وجل العبد الذي وجه وجهه إليه. وجهت وجهي إليك يا الله، وجهت مقاصدي إليك. العباد لهم مقاصد عدة. هنا عندي مقصد هنا للغنى، ومقصد للجاه، ومقصد للعمل، ومقصد لكذا، مقصد لكذا. من هذه أنتظر كل هذا من الدنيا، أنتظر أن أصل إلى هذه المقاصد وإلى هذه الآمال وإلى هذه الأهواء في بعض الأحيان تكثر عندي، وأحاول أن أصل إلى كل واحد أو واحدة منها. ولكنك تستجمع، العبد الصادق هو الذي يستجمع تلك الآمال وتلك الأهواء وتلك المقاصد فيجعلها مقصدا واحدا، وهو وجهة لله تبارك وتعالى. وجهت وجهي إليك. كان لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي. تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبك يا ديني ودنيائي. هكذا تستجمع كل آمالك وتجعلها قصدا لله تبارك وتعالى. Seigneur, je me suis soumis entièrement à toi. ووجهت وجهي إليك.
et j'ai dirigé, ou je dirige ma face vers toi. Je dirige ma face vers toi. La face de l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus noble. C'est ce dont on prend le plus soin pour qu'on ait une présentation qui est conforme à ce qu'on attend. C'est par la face qu'on sourit à quelqu'un. C'est par la face qu'on peut détester quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui ronfronne, tu peux le repousser. Il devient repoussant rien qu'en regardant son visage. C'est ce qu'il y a de plus noble. Et lorsque tu dis « je dirige ma face vers toi », ça veut dire la chose la plus importante que j'ai, je la dirige vers toi. Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau moral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes objectifs, tous les desseins de ma vie, je n'en fais qu'un seul. Et je ne cherche qu'un seul objectif. Je te cherche. Je cherche ta satisfaction. Et je te laisse le reste. Rien ne va m'empêcher ou entraver mon cheminement vers toi. Je me dirige vers toi avec mon visage, avec ma face. Et personne ne peut me détourner ailleurs. C'est ça le vrai croyant. Celui qui regarde là, il court derrière les gens, il tend la main à celui-là, il oublie à force Allah Azza wa Jal. Et le croyant qui se dirige directement vers Allah Azza wa Jal, Dieu devient son objectif principal. Et les autres, même si parfois ils deviennent des objectifs, mais ce ne sont que des moyens pour réaliser la volonté de celui qui possède le pouvoir, à savoir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ce que Dieu dit concernant son serviteur. Man taqarraba ilayya shibran, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. Et celui qui marche vers moi, je m'empresse vers lui. Je viens vers lui d'une manière pressée. Pourquoi? Parce que celui qui se rapproche de moi d'un empan, il s'est dirigé vers moi. Il a dirigé sa face vers moi. D'un empan, ça veut dire qu'il va se rapprocher un tout petit peu. Il va s'avancer d'un tout petit peu. Moi, j'avance vers lui rapidement. Si c'est un empan, moi, j'avance d'une coudée. Si c'est d'une coudée, moi, j'avance d'une envergure. Et s'il vient en marchant, moi, je viens vers lui en courant. Il suffit qu'il se tourne vers moi, qu'il s'intéresse à moi, que je devienne son objectif principal dans la vie. Et c'est pour ça que la religion ne doit pas être seulement un complément de vie. Je vis, je cours pendant toute la journée, et les prières ou les rituels, c'est un complément de la vie, comme du sel dans le plat. Non, le vrai plat de ta vie, c'est ta religiosité. C'est la chose la plus importante. Et le reste accompagne ce plat-là. Mais celui qui fait de la religion seulement un complément, un surplus, un plus, on va aller à Jumu'ah un petit peu, au Ramadan on va un petit peu, ou je suis à Rabbi, ou je suis à l'Abdo, où ils sont économes. C'est pas comme ça qu'on voit la vie. Et c'est pas pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Mais même mon travail, je peux en faire une adoration. Mais encore faut-il avoir cette présence du cœur lorsque je suis en train de travailler avec le corps. Un poète disait à ce propos, mon cœur avait des passions éparpillées, mais elles se sont rassemblées depuis que je t'ai découvert, depuis que j'ai découvert, oh mon Seigneur. Après, mes passions se sont rassemblées. Je n'ai plus aucun objectif dans sa vie. Ce ne sont pas les passions derrière qui je cours. Je ne cherche pas à les assouvir. Ce que je cherche, ma passion, c'est devenu ta recherche, ta quête, ton retrouvaille. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie. Je suis devenu l'objet de jalousie de ceux que je jalousais. Combien on jalouse des gens parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont de la célébrité. Mais lorsque tu connais Allah Azza wa Jalla, c'est eux qui vont te jalouser. Lorsqu'ils voient ta pratique, lorsqu'ils voient ta proximité de Dieu, lorsqu'ils voient comment tu connais Allah Azza wa Jalla, quel que soit l'argent qu'ils détiennent, la richesse qu'ils détiennent, le pouvoir qu'ils détiennent, ils disent à un moment ou à un autre, je jalouse cette personne. Si ce n'est pas ici-bas, au moment de leur mort, ils vont dire, j'aurais aimé être comme un tel. J'aurais préféré être comme un tel.
Et toutes les jouissances de la vie qu'ils avaient, qu'ils possédaient, se réduisent à un néant dans leur esprit au moment où ils ont besoin de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur. Et je suis devenu le maître des humains depuis que tu es devenu mon maître. Je ne me soumets plus aux êtres humains, je ne me sens plus redevable envers les êtres humains, je ne me sens pas soumis aux êtres humains, je suis devenu le maître des êtres humains depuis que tu es devenu mon maître, ou depuis que j'ai ressenti, parce qu'il est notre maître, mais encore faut-il le ressentir, depuis que j'ai ressenti que tu es mon maître. J'ai délaissé la vie des gens ainsi que leur religion. Ne parlons pas de la religion avec un grand R, mais leur religion dévoyée, leur religion maigre. J'ai délaissé la vie des êtres humains ainsi que leur religion, préoccupé par ton amour, ô toi, ma vie et ma religion. Tu es devenu ma vie ici-bas et ma vie d'au-delà. Tu es devenu tout pour moi. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. الإنسان أيها الإخوة الكرام له هموم كثيرة في هذه الحياة. هموم كثيرة، خصك تاكل، خصك تشرب، خصك تلبس، خصك تزوج، خصك تهلا في الأولاد، تهلا في والديك، تجري باش تخدم. هذه هموم كثيرة، الصحة ديالك إلى غير ذلك من الأمور التي يمتحننا الله عز وجل من خلالها، جعلنا في كبد كما قلنا. وهذه الهموم أيها الإخوة الكرام إنما تطفو على سطح ذهنه إذا خلد للنوم. لما مشيت نعس عاد الهموم كلها تتجمع عليك، كيف سأفعل غدا، والمشكل الفلاني كيف سأفعل فيها، والمرض الفلاني كيف سوف أشافى منه أو أشفى منه، والقضية الفلانية كيف سأفعل فيها. فتجتمع عليك الهموم عند نومك فيصيبك الأرق، لا تخلد إلى الراحة ولا تجد راحة عند نومك. هذه الهموم أيها الإخوة الكرام إنما هذه الأمور كلها تجمعها وتوكلها لله تبارك وتعالى، فتقول وفوضت أمري إليك. أنا لا حيلة لي يا الله، وإنما أجعل ثقتي وتوكلي عليك يا الله. أنا أثق في قوتك وأثق في علمك، فاختر لي ما هو خير لي. أخرجني من الهموم، وأخرجني من الكربات، وأخرجني من الشدائد، وأخرجني من الذنوب يا الله. فوضت كل أمري إليك. حنا كاين الامور ها غادي نفوضها للمحامي، وغادي غنفوضها للنوتير، وهذه غادي نفوضها للاكسبير كونطابل، وهذه غنفوضها لكذا، والانسان مهموم في الامور ديال الحياه نتاعو. انت تقول فوضت امري كله اليك، لانك القادر المطلق على كل شيء، الكون كله ملكك، تصنع في ملكك ما تشاء. هذه هي الثقة الحق في الله تبارك وتعالى. هذا هو مفهوم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو تفويض الأمر لله عز وجل، هذا هو حق التوكل على الله تبارك وتعالى. تقولها وأنت تذهب إلى النوم. علاش؟ لأنك تسلم نفسك لله. النوم هو الموت الأصغر. النوم هو موت الصغير، كاين الموت الكبير والموت الصغير. انت دابا وكأنك ربما لا تستيقظ من نومك. كم من إنسان قبضت روحه وهو نائم، فيمسك التي قضى عليها الموت، تمسكها الله الأنفس يقبضها إليه، قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى وترجع الأخرى النفس ديالهم الحياة نتاعهم، ولكن إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت وأنت تودع الدنيا لمدة قصيرة أو لمدة طويلة تقول هذه الكلمات لله تبارك وتعالى. أنا أسلمت يا الله نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، حتى إلى متي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا مت
من ليلتك مت على الفطرة لأنك بينت لله تبارك وتعالى ما تستشعره اتجاهه وبينت لله تبارك وتعالى حقيقة إيمانك بتلكم الكلمات. ولذلك لما نقول هذه الكلمات هذو أيها الإخوة الكرام خصنا نعرفوا الثقل نتاعهم والحمولة النفسية نتاعهم. العبد أيها الإخوة الكرام يبذل جهده في الأسباب المادية، وقد تكلمنا عن الأسباب قبل خطبتين أو ثلاث، ولكنه يعلم أن للأسباب خالقا، خالق الأسباب هو الله تبارك وتعالى. أنت ببدنك تقوم بالجهد في عالم الأسباب، ولكن بقلبك ترتبط بمسبب الأسباب. هذا هو الفرق. البدن ديالك خدام راك تتكد في الأسباب، ولكن القلب ديالك معلق بالله تبارك وتعالى. وهذا هو تفويض الأمر لله عز وجل. تمشي في عالم الأسباب ولكن تفوض الأمر لله تبارك وتعالى كيفما كان همك وكيفما كان ابتلاؤك. Ensuite, donc, tu t'adresses à Allah Azza wa Jal en disant وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ, et je te confie entièrement toutes mes affaires. Je te confie entièrement toutes mes affaires. Combien chacun de nous a d'affaires dans sa vie qui le préoccupent? Tu dois travailler, tu dois subvenir à tes besoins, tu dois subvenir aux besoins de tes enfants, tu es malade, tes enfants sont malades, ton époux est malade, tes parents sont malades, tu dois écouter celui-là, aider celui-là. Nous avons énormément de problèmes, énormément d'épreuves. Et justement, au moment où on essaie de dormir, tout flotte. Tous ces problèmes-là vont surgir à la surface de ton esprit. Et tu commences à réfléchir. Comment demain je vais faire avec ça? Le problème-là, comment je vais le résoudre? J'ai un problème là, il faut que j'aille voir un avocat. J'ai un problème là, il faut que j'aille voir un expert comptable. J'ai un problème là, il faut que j'aille voir l'expert intel. Je dois voir l'assurance. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et tu passes toute ta nuit à ruminer les problèmes, au point que tu perds le plaisir du sommeil et que tes yeux ne se ferment pas. Et c'est en ce moment où tu as besoin de dire Fawwattu amri ilayk. Seigneur, j'ai confié toutes mes affaires à toi exclusivement. Ça y est, il n'y a que toi qui maîtrise tout. Il n'y a que toi qui peux changer le cours des choses. Il n'y a que toi qui as la puissance suprême, illimitée, absolue. Donc s'il y a une vraie confiance à placer au niveau de mon cœur, c'est sur toi. Certes, moi je m'engage dans le domaine de causalité. Je dois travailler, je dois fournir l'effort physique pour parvenir à mes objectifs. Mais ça, c'est l'effort physique. Mais l'effort mental, il est adressé à toi. L'effort mental, il est avec toi. Je sais que c'est toi qui résous les problèmes. Et ça, ce n'est seulement que des moyens. Et c'est toi le créateur des moyens. C'est toi qui as mis les règles pour gérer les moyens afin qu'ils me fassent parvenir à des objectifs. Mais tu peux posséder les moyens et ne pas arriver aux objectifs. Comme tu peux ne pas posséder les moyens et parvenir quand même à ton objectif. Allah Azza wa Jalla a transformé le feu qui brûle naturellement, il l'a transformé en un froid et en une douceur à Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il a placé véritablement sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le sens du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il lui a dit Idha sa'alt, lorsque tu demandes à quelqu'un, demande à Dieu. Wa idha sta'ant fasta'in billah, lorsque tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Dieu. Et sache que toute la communauté ne peut pas te nuire. S'ils te font un bien, ils ne te feront qu'un bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a déjà prescrit. Et s'ils te touchent d'un mal, ils ne te toucheront que par un mal qu'Allah Azza wa Jalla t'a déjà prescrit. Tout a été décidé. Le livre du destin a été fermé. Rien ne peut changer. Donc confie-toi à celui qui possède le pouvoir suprême. C'est cela le sens de Fawwattu amri ilayk. Je confie toutes mes affaires à toi. Wa alja'tu dhahri ilayk. Wa alja'tu dhahri ilayk. الظهر أيها الإخوة الكرام هو محل الأخذ بالغيلة. لما الإنسان تبغي يغدرك من موراك. أنت حاضر راسك قدامك. لكن ظهرك لا تستطيع أن تحميه. هذا هو نقطة الضعف عند الإنسان. حتى في الحروب. الحرب دائما قدامك راك خدامك حاضر راسك من هنا ومن هنا ولكن من موراك العينين ديالك غاديين لقدام ما تشوفوش اللور. فلما تقول ألجأت ظهري إليك يعني المكان الذي يمكن أن يغدرني الآخرون منه والذي
يمكنهم أن يغتالونني من خلاله ألجأته إليك. أنت العدو ديالك واش تعطيه ظهرك؟ العدو ديالك ديما تعطيه وجهك، حاضي معاه، ما عمرك تعطيه ظهرك. لكن الله تبارك وتعالى تضع ثقتك الكاملة فيه، تلجئ إليه وجهك وتلجئ إليه ظهرك، ما خايفش منه، ما عندي ما نحضي مع الله تبارك وتعالى لأن ديال الثقة فيه. هذه ألجأت ظهري إليك. تطلب كذلك من الله تبارك وتعالى أن يحميك من ظهرك، ما استطعت أن تصده أمامك لقد فعلت، وما لم تستطع فإنك تكله لله تبارك وتعالى حتى يصده عنك. فالله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير، هو الذي ينصرك على أعدائك وينصرك على همومك. فإذا تلجئ ظهرك إليه وأنت مطمئن البال. Ensuite, tu dis à Allah Azza wa Jal, وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, je place mon dos sous ta protection. Vous voyez, lorsque quelqu'un te fait du mal et que tu n'attendais pas le mal de lui, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il m'a poignardé dans le dos. C'est-à-dire, je ne m'y attendais pas. Même ton ennemi, lorsqu'il est face à toi, tu peux prendre tes gardes. Tu peux te défendre. Mais lorsqu'il te vient par l'arrière, là, tu es perdu, tu ne peux rien faire. Donc, dhahr, c'est la partie sensible chez l'être humain, la partie qui ne protège pas, l'angle mort chez l'être humain. Et toi, lorsque tu dis à Allah Azza wa Jalla, je place mon dos sous ta protection, ça veut dire je te fais confiance. Ton ennemi, jamais tu lui tournes le dos. Tu ne tournes jamais ton dos à l'ennemi. Mais Allah Azza wa Jalla, tu diriges ta face vers lui et tu lui tournes aussi le dos, tout confiant. Tu sais que jamais Allah Azza wa Jalla ne te trahira. Tu sais que parce que tu t'es engagé vers lui, il t'aidera. Il sera à tes côtés. Donc tu lui dis ces paroles-là, en ressentant ce que tu es en train de lui dire. Je mets mon dos sous ta protection. D'abord parce que je te fais confiance et parce que je sais que tu vas protéger mon dos. Même si moi j'ai la capacité de me protéger par devant, mais je suis confiant que tu vas me protéger par l'arrière. Et personne ne peut me ruser derrière moi parce que j'ai confié mon dos à toi. Une confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala avec ses belles paroles. Voilà pourquoi on voit la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est facile d'apprendre les paroles comme ça, n'est-ce pas? C'est facile de les apprendre par cœur. Mais pour les forger et les dire, il faut qu'il y ait un cœur qui les ressent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conseillant Al-Bara ibn Azib avec ces paroles-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris leur sens. Il les a vécus dans son être. Et là, lorsqu'il le disait, chaque mot a un sens, chaque mot a un poids. Et c'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons de mémoriser ces ad'iyas et de les répéter, c'est pour à force, c'est pour comprendre leur sens et essayer de s'imprégner de ce sens. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. Pourquoi j'ai fait tout ça? رَغْبَةً إِلَيْكَ. إني رجائي في الله تبارك وتعالى. أرغب الله تبارك وتعالى وأرغب الخير من الله تبارك وتعالى وأرهب الله تبارك وتعالى. المسلم بين الخوف والرجاء يسير إلى الله عز وجل بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. أولئك الذين يقولون إنما أنا أعبد الله عز وجل فقط محبة فيه، هؤلاء مخطئون. علاش؟ لأن في بعض الأحيان إذا اعتمدت فقط على محبتك لله تبارك وتعالى قد تصبح مدلل، وقد يدخل إلى نفسك الشيطان من حيث لا تحتسب، فتقصر في العبادة وتقصر في سيرك إلى الله عز وجل وتبطئ. ولكن يحتاج العبد إلى الرهبة من الله تبارك وتعالى، إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أشدنا حبا لله تبارك وتعالى، ولكنه كان يخشى الله عز وجل ويخافه، يخشاه ويخافه. الحب الله عز وجل كالحادي، الحادي وذلك المنشد. كانوا الناس لما تيسافروا ويمشيوا في الجمال نتاعهم تيكون واحد عندهم منشد عنده صوت جميل وتيبدا ينشد لهم، تيغني لهم باش يتقواو حتى يحثهم على المسير، يسمى بالحادي.
حب الله عز وجل هو الحادي، هو الذي يدفعك للخير، يدفعك إلى العمل الصالح. والخوف من الله عز وجل هو الصوت الذي يرضعك والذي يخيفك من الموبقات والذي يبعدك. لما تبغي دير شي شر تيجي خوف الله عز وجل يضربك في الظهر، تيقول لك حضي راسك، انتبه، فتخاف، فتعرض وتحجم عما أردت فعله. إذا نحن في حاجة ماسة إلى الخوف من الله تبارك وتعالى، رغبة ورهبة إليك. هذا المعنى ديالها، هذا الشيء كله دايرو حبا فيك وخوفا منك، رجاء فيك ومهابة منك. هذا هو منتهى العبودية لله تبارك وتعالى. وألجأت ظهري إليك، j'ai confié donc, j'ai placé mon dos sous ta protection. رغبة ورهبة إليك, cela par amour et par crainte de toi. Il y a l'amour, il y a la crainte. Ce sont les deux moyens, les deux ailes qui te permettent de t'envoler vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu ne peux pas t'envoler vers Allah azza wa jal qu'avec l'amour. Sinon, ta démarche sera bancale. Tu as besoin des deux. Ceux qui disent on n'adore Dieu que par amour, tellement on aime Allah. Dieu est amour, oui. On n'a pas de doute là-dessus. On n'a pas de doute là-dessus. Et c'est d'ailleurs une des critiques qu'ont certaines religions contre les musulmans. Ils disent, oui, vous parlez toujours de la crainte, l'enfer, adab-Allah. Mais non, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'amour, on ira tous au paradis, tout le monde sera pardonné, il n'y aura pas de problème. Non, c'est mal comprendre, c'est mal connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Le respect vis-à-vis d'Allah azza wa jal, l'estime d'Allah azza wa jal comme il se doit nous pousser à l'aimer et en même temps à le craindre. L'amour, c'est quelque chose, c'est un catalyseur qui te pousse vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un carburant qui te pousse vers Allah azza wa jal. Et la crainte, c'est le guidon qui te permet de te maintenir sur le droit chemin. À chaque fois que tu veux dévier, la crainte arrive. Attention, Allah azza wa jal peut punir, Allah azza wa jal peut châtier, Allah azza wa jal peut se venger. Et là, tu prends crainte et tu te redresses. Parce que si tu te bases que sur l'amour, à un certain moment, tu dis, oui, mais tellement j'aime Dieu et tellement il m'aime, si je fais cela, c'est pas grave. Et d'ailleurs, toute notre religion, c'est devenu, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, il y a une dérogation. Ça, on a une contrainte. On est dans une société ceci, on est dans une société cela. Ça, c'est halal, allez-y. Ça, c'est une contrainte, allez-y. Et lorsqu'on autorise tout, qu'est-ce que la religion c'est fait et ne fait pas. À Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque des parents mettent en garde leur enfant, ils le menacent aussi. Ils le menacent. Et ils peuvent mettre leur menace à exécution si l'enfant n'écoute pas. Mais la menace, elle a été faite par amour vis-à-vis de ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il les déteste. Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et lorsqu'il les menace, c'est pourquoi ? C'est pour leur intérêt, c'est pour leur bien. Donc si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois écouter la menace, la prendre en compte. Et elle doit être présente à un certain moment de ta vie, afin de t'empêcher de tomber dans la débauche. Et si tu dis non, mais Dieu est tellement il m'aime, il n'y a pas de problème, je ne le crains pas, il n'y a pas de problème, eh bien là, c'est comme ça qu'on tombe dans le laxisme. Et combien de personnes, justement, tombent dans le laxisme, en s'écartant du Coran, en s'écartant des prescriptions de la religion et en essayant de les interpréter toujours à leur faveur. Et si au moins, c'était une faveur qui leur était salutaire. Pas du tout. Ils invoquent leur Seigneur par peur et par espoir. Par peur et par espoir. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أنا إذا خفت من مخلوق فماذا أصنع؟ أفر منه وأحاول أن ألتجئ إلى ملجأ يحميني منه أو إلى إنسان آخر، إلى مخلوق آخر أجد في جنبه الأمن والطمأنينة. أفر من هذا إلى هذا. احنا الناس دابا الآن يفرون من بلدانهم التي فيها الحروب ويلجؤون إلى بلدان أخرى. هذا هو الملجأ. لذلك نقول هذا لاجئ سياسي فر من بلده لاعتبارات سياسية تهدد حياته ولجأ إلى ملجأ آخر ونجا بنفسه. إذن كل عبد كيفما كان تستطيع أن تفر منه بشكل أو آخر.
وتخلص له شويه الرشوه ولا تعطيه تتفر من الشر نتاعو وتفر الى جهه اخرى. ولكن ايها العبد اذا عصيت الله تبارك وتعالى كيف تفر منه؟ والى اين تفر؟ يروى ان سيدنا ادم لما اكل من الشجره راح يجري في الجنه، غادي تيجري في الجنه، فناداه الله تبارك وتعالى: افرارا مني يا ادم؟ هربان مني زعماك؟ افرارا مني يا ادم؟ فاجاب سيدنا ادم قال: بل حياء منك، انا حشمان على داك الشيء اللي درت، بالحياء ماشي فين غادي نفر. لا مفر من الله الا اليه، لا ملجا من الله الا اليه. ولكن الفرار من الله هو الخوف، تخاف من الله فتفر من خوفه وتلجا الى ماذا؟ تلجا الى رحمته. فانت هنا وهنا مع الله، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الفرار يكون من الله إلى الله تبارك وتعالى، فأنت دائما مع خالقك وبارئك. On ne saurait trouver d'asile ou de refuge contre toi ailleurs qu'auprès de toi. Lorsque quelqu'un te fait du mal, ou lorsque tu es dans un territoire où tu crains pour ta vie, où tu crains pour ta subsistance, tu peux toujours fuir et te réfugier quelque part. Et nous sommes dans l'époque des réfugiés, des migrants, de ceux qui cherchent des asiles, l'asile politique. Pourquoi? On fuit pour aller ailleurs, un endroit où on va trouver la tranquillité, un endroit où on ne sera pas touché par le mal. Mais toi, lorsque tu commets des péchés, lorsque tu t'éloignes de ton Seigneur, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut te punir ici-bas, ou veut te punir dans l'au-delà, où est-ce que tu vas fuir? Adam, lorsqu'il a mangé de l'arbre, on rapporte qu'il a commencé à courir dans le paradis, à fuir. Et Allah Azza wa Jalla l'a appelé: Ya Adam, tu me fuis? Où est-ce que tu vas aller? Tu me fuis? Il lui a dit: non, je ne te fuis pas, mais j'ai honte de moi, c'est pour ça que je cours. C'est pour ça que je cours. C'est parce que je sais pertinemment que je ne peux me réfugier nulle part, si ce n'est auprès de toi. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, Allah Azza wa Jalla lui a appris les paroles. Tu veux te réfugier? D'accord, je vais te donner des paroles pour te réfugier vers moi. Allah Azza wa Jalla lui a appris quelques paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Seigneur, nous avons commis du tort envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serions parmi les perdants. C'était le refuge. C'était le refuge. Tu veux te réfugier? Viens vers moi. Reviens vers moi. Tu as commis un péché? Reviens vers moi. Pas de problème. Fuis le péché et reviens toujours vers moi. Tu bascules d'Allah Azza wa Jalla d'une manière ou d'une autre. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Aux communautés ou bien au peuple de djinns et d'humains, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre pour fuir Dieu, si vous voulez, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Mais ce pouvoir-là, je ne vais pas forcément vous le donner. Donc, vous êtes sous son emprise. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتحقق أو تتحقق فيه هذه الكلمات، وأن يجعلنا ممن يتحقق بالتوحيد الحق، وممن يتوكل على الله حق توكله ويستعين به حق الاستعانة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فتختم هذا الدعاء بكلمة الإيمان، تموت على الإيمان. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو، حتى تقول حتى إذا مت أموت على الإسلام. من كان آخر كلامه أو آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لما تقول آمنت بكتابك، يعني أنا هذه الكلمات اللي قلتها هي كلها تفصيل لأشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمات التي قيلت هي تفصيل لا إله إلا الله.
ومن بعد تقول له آمنت بكتابك. إذن آمنت بك، وهذا التفصيل نتاعها، هذا أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري، هي التفصيل ديال آمنت بك. شنو بقى لي الآن؟ بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. والكتاب فيه القضاء والقدر، والقضاء والقدر قلتيهم في الدعاء نتاعك. والكتاب فيه الآخرة كذلك، والكتاب يتكلم لك عن الأنبياء. إذا أنت خديتي أهم شيء، الإيمان بالله وملائكته وكتبه وحتى الملائكة راه كاين في الكتاب. الإيمان بالله وكتابه يعني رسالته ورسوله، هي اللي بقات لك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. هذا الكتاب هو منهج حياة. القرآن ماشي فقط للتبرك ونرسمه ونعلقه في الحيوط، لا، آمنت به كمنهج حياة، هو اللي تيوريني ما أفعل وما لا أفعل. هذا هو الدستور نتاعي، هو القرآن الكريم. آمنت به كدستور، بينت لي فيه كل شيء يهمني وينفعني وقد يضرني في هذه الحياة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا هو الكتاب، هذا هو القرآن، فيه رحمة وتبيان لكل شيء، يوضح لك ما تفعل وما عليك ألا تفعل، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنت بهذا الكتاب وبرسولك الذي أرسلت. هذا الرسول هو الذي بلغ لي هذا الكتاب، وهو الذي فسره لي، وهو الذي عامل به، وهو الذي أتأسى به فهما لكتابك الكريم. لأن الله تبارك وتعالى يقول لرسوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم لعلهم يتفكرون. إذن أنا آمنت بهذا الرسول الذي جاءني بكلامك وجاءني بمنهجك. فإذا قال العبد أيها الإخوة الكرام هذه الكلمات كان لها وقع عظيم في وجدانه وفي حياته، وكان لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. فلذلك أوصي نفسي وإياكم أن يحفظ كل واحد منا هذه الكلمات، يحفظها مزيان ويتمعنها مزيان، واللي ما حافظهاش يكتبها في واحد الورقة ويحطها على حدا الفراش نتاعو، لصقها على الفراش ديالك، باش كلما أويت إلى فراشك قرأت هذه الكلمات اليوم وغدا وبعد غدا حتى تتعلمها وتحفظها. ومن بعد بدا كل نهار تفكر في شيء منها وتجتهد حتى تحقق ما تقوله، فلا تكون كاذبا، ما تتلفظ به يكون وفق ما تحس به. إذا كان شي خطأ تقول خصني نقاد قلبي، لأن هذا الكلام اللي تنقول راه ماشي هو هذاك، مازال ما تنقوم به كما يجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مت من ليلتك مت على الفطرة. إلى مت على الفطرة يعني لأن الله عز وجل قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. إذا قلت هذا الكلام ومت في ذيك الليلة مت على الفطرة، يعني وكأنك قد ولدت اليوم لا ذنب عليك. إذا قلت هذه الكلمات إذا مت في ذيك الليلة مت على الفطرة، كأنك خلقت اليوم كيوم ولدتك أمك. والفطرة هي الإسلام، والإسلام كله مجموع في هذه الكلمات. وإن أصبحت إلى ما متيش ذاك الشيء بس في الدعاء تنقولوا فإن مت، فلما تتسالي هذا الدعاء هذا هنالك رواية أخرى تقول: فإن أمسكت نفسي فأمتها على الإسلام، وإن أرسلتها وإذا أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين، بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإن أصبحت كنت في خير، إلى متي راك متي على الفطرة راك في خير، وتالي أصبحتي تصبح كذلك على خير. Ensuite donc tu termines avec ces deux paroles: آمنت بكتابك الذي أنزلت. J'ai cru au livre que tu as révélé et j'ai cru au prophète que tu as envoyé. J'ai cru à ce Coran-là. Le Coran, pas seulement comme un livre décoratif ou un livre dont on va chercher la bénédiction. Non, le Coran, c'est un livre qui me montre la philosophie que doit être la philosophie de ma vie, qui me montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Un livre dont je dois m'imprégner, un livre que je dois traduire dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon état d'âme, dans ma vie. J'ai cru en ce livre-là. Et j'ai cru au prophète que tu as envoyé avec ce livre-là. Parce que le prophète était l'incarnation de ce livre et des principes de ce livre, au niveau de sa moralité, de son éthique, de sa spiritualité, de sa pratique, de l'effort qu'il fournissait pour l'intérêt de l'islam et des musulmans.
Et donc, il est mon exemple. J'ai cru en lui et je le suis. Et ce livre-là, je ne le mets pas derrière mon dos. Je le pratique. J'accomplis ce qu'il y a dedans. C'est dedans que je trouve les meilleurs conseils. C'est dedans que je trouve tout ce qui m'intéresse dans la vie. Et donc, lorsque tu dis ces paroles-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu meurs de cette nuit-là, tu vas mourir sur le fitra, ça veut dire sur l'islam. C'est comme si tu es un enfant nouveau-né. Allah Azza wa Jalla absout tous tes péchés. Comme le pèlerinage. C'est ça. Tu vas mourir sur le fitra. Et le fitra, c'est ce dont Allah Azza wa Jalla dote un enfant à la naissance. Et si tu te réveilles, ça veut dire si tu n'es pas mort, tu vas te réveiller sur un bien. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla va te résoudre beaucoup de problèmes. Allah Azza wa Jalla va être à tes côtés. Et si Allah Azza wa Jalla est à tes côtés, personne ne peut te nuire. Mais encore faut-il, comme j'ai dit, comprendre le sens de ces paroles-là. Nous devons les apprendre par cœur, les mémoriser. Celui qui ne l'a pas fait, qu'il les écrive sur un papier et qu'il les colle à son chevet, qu'il les place à son chevet. Jamais ne les oublier, chaque jour les répéter et essayer de comprendre leur sens et leur essence et essayer de s'en imprégner pour que la parole concorde avec le ressenti. Et si tu vois que tu ne ressens pas le poids de ces paroles-là, le sens de ces paroles-là, c'est qu'il y a encore un problème chez toi et il faut encore travailler et retravailler afin qu'il y ait concordance entre ton apparent et ton intérieur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين صل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.